Bienvenue dans Inside, l'émission qui aime les rencontres du troisième type. BIP, c'est la sensation K-pop de ces 2 dernières années. Il serait originaire de Corée du Sud, mais la légende dit qu'il vient d'une planète nommée B124 AP224, ou pour faire plus simple, de la planète Mato, peuplée par les Matoki. Les membres de BIP ont pour mission de récolter le plus de cris Jukebird qui leur servent d'énergie. N'existant pas sur Terre, Jungkook et son escouade ont trouvé un équivalent avec le cri de leurs fans, les Babies. Leur mission démarre donc en 2012 sur Terre et plus particulièrement en Malaisie. De leur premier single Warrior à leur tournée BIP Love on Earth 2014 Continuum Tour, le succès et la popularité du groupe ne cessent de croître aussi bien dans le pays qui leur a donné l'asile que dans la galaxie tout entière. Profitant de leur passage au Zénith de Paris, nous leur avons posé quelques questions. Allez les boys, présentez-vous aux terriens et parlez-nous un petit peu de votre musique. 네, 안녕하세요. BAP에서 주수의 힘찬. 네, 안녕하세요. BAP에서 메인 보컬을 맡고 있는 영재입니다. 네, 안녕하세요. BAP 종업입니다. 네, 안녕하세요. 박용규입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. BAP 막내젤레입니다. 안녕하세요. 네, 지구에 있는 다양한 주제들을 음악으로 만들고 싶어하고 그리고 또 네, 지구에 있는 다양한 주제들로 음악을 만들고 싶고 또 BAP는 다양하고 시도해보지 않은 새로운 음악 장르를 많이 시도해보려고 노력하고 있습니다. 어떤 장르에 국한되기보다는 여러 장르를 통해 저희가 하고 싶은 말을 전하는 게 중요하다고 생각합니다. Et comment vous est venue l'idée de cette tournée à travers le globe? 일단 2014 라이브 온 월스 투어는 일단 2013 라이브 온 월스를 할 때부터 이제 계획을 가지고 있었기 때문에 이제 거기서 멈추지 말고 이제 계속 앞으로 또 좋은 공연을 많이 보여드리고자 이제 많이 생각을 해왔던 거고요. 이제 그 부분에서 이제 좀 더 저희가 어떤 무대를 선사할까 팬 여러분에게 어떤 새롭고 이제 팬 여러분들 기억에 남을 만한 그런 무대를 만들까라는 생각으로 좀 많이 이것저것 많이 의견도 많이 내고 네, 굉장히 열심히 했던 것 같아요. On doit vous avouer que cette histoire de tournée nous fait surtout penser à un début d'invasion. Jesus Christ. Au fait, pensez-vous que d'ici 10 ans vous serez toujours sur Terre ou comptez-vous bientôt rentrer sur bateau? 10년 뒤에 BAP는 또 다시 프랑스에 이렇게 놀러 와서 또 이렇게 많은 팬분들을 만나지 않을까 싶습니다. On espère ne pas avoir à attendre aussi longtemps. En pleine tournée, vous n'oubliez pas de récolter des cris semblables à ceux des Jukebird. Justement, comment est-ce que ça se passe en ce moment? 지구에 계시는 저희 많은 팬 여러분들 덕분에 많은 에너지가 모여져 있고요. 오늘도 파리에서 많은 에너지를 모아서 Nous sommes partis à la rencontre de votre public français et ce que l'on peut vous garantir c'est qu'elle rêverait de vous suivre sur Mato. Tenez, regardez leur dévouement. 정말로 열심히 공연을 할 수 있을 것 같습니다. Pour vous avoir donné leur cri, elle mérite bien de pouvoir vous poser une petite question, non? Comment avez-vous trouvé la France et est-ce que vous comptez revenir? 프랑스는 이제 건물들만 이렇게 봐도 옛날에 그 역사가 지금까지도 그대로 남아 있는 데인 것 같고 정말 그런 거 보면은 굉장히 신기하면서도 굉장히 멋있는 것 같아요. 그리고 저희는 반드시 꼭 다시 돌아올 겁니다. On est sûr que toutes les French babies qui nous regardent apprécieront. Allez, maintenant c'est à votre tour. Vous avez quelque chose à leur dire? 네, 항상 저희가 이번에 이제 투어로 처음으로 이제 유럽 투어를 시작해서 이렇게 파리에 오게 됐는데
화래에 직접 와서 팬분들을 만날 수 있는 기회를 얻을 수 있어서 굉장히 기쁘고 앞으로도 화래에 자주 와서 많은 프랑스 팬 여러분들을 만나고 싶습니다. Allez les boys, il est temps que l'un d'entre vous donne un petit peu de sa personne pour le Test Inside spécial fièvre du samedi soir. Jongap, c'est toi qui t'y colle. Tu dois danser pour faire deviner aux autres de quel clip provient la chorégraphie. 뭐래? 노멀씨? 노멀씨. 오케이, 정답. 정답. 노멀씨. 정답. 원샷. 뭐지? 정답. 좀만 더. 정답. 쉐이드 레이디. 좀만 더 보여줘. 정답! 포도! 정답. 나 알아. 파워. I'm winner. Vu que vous avez joué le jeu, voilà un petit souvenir. 프랑스야. France baby. 프란치 베이. Thank you. Merci beaucoup. Comme vous avez été fort sympathique, on vous promet de garder le secret sur vos origines. Mais avant de vous laisser repartir dans votre soucoupe, vous n'auriez pas une anecdote à raconter pour vos fans français? 저희가 이제 데뷔하고 나서 이제 한국의 음악 방송 촬영이 있었는데 사전 녹화로 진행됐었는데 막 엄청 열심히만 하자고 생각해서 세게 하다 보니까 무대가 부서졌던 그런 기억이 있습니다. Vous l'aurez sans doute compris, mais les BIP n'ont pas fini de sillonner la planète Terre pour diffuser leur musique et récolter un maximum d'énergie. Nous, on vous laisse partir à la chasse aux ovnis, alors à une prochaine dans Inside.